देखो स्टार सप्ताह रे बहुत भाइराल हबार स्टार सप्ताह देखो ये ट्रिपल स्टार अछि ट्रिपल स्टार रे अछि जेना दिसी देखो निडा आचल तो 10000 ऊपर ही दिबा देखो रेट बिसंडे चमकीबे मात्र 6000 टंका अछि 6000 टंका रे ट्रिपल स्टार देखो सस्ता भी सस्ता देखो खोजबे बेले कहना पान तीनटा स्टार 6000 टंका रे बहुत सस्ता अछि देखो तो 10000 11000 कहबे बोल देखो नहीं मात्र 6000 टंका देखो मते विश्वास न लागबा जहां दरकार संगे संगे बुकिंग करो आ गुटे भी समस्त इम्पोर्टाट मेसेज है जेन मैंने सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जेनटा शिवानी मेहन नानी दुकान अच्छे आसंता रविवार दिन दुकान पूरा क्लोज रहा गोटे मैरेज फंक्शन अच्छे से बोली से दुकान बिल्कुल ना खोल जेन मैंने भी आसुचन प्लानिंग टी आग पच करके आसपे खाली नेक्स्ट संडेटा बंद होगा जेनटा कि मार्च 2 तारिख पड़वा से आपण मैंने दुकान बंद रहा से हिसाब से प्लानिंग करके आपण मैंने आसुन हमको जोहार और फिर स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फिर थे पहुँच गल शिवानी मेहन नानी दुकान के आ गला वीडियो आपने देखी सब कम दाम क्या साड़ी देखा अंडर 6000 था 6000 भर सब साड़ी में देखा है आज वीडियो देखमा बिहागरिया स्पेशल सब बछा बजा कलेक्शन जेटा मैंने देखुन से ही आपने पसंद करदेवे तो केंटा साड़ी मिलूचे कि प्राइस मिलूचे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत क्वालिटी सम्बलपुर साड़ी देखमा खास सम्बलपुर नंदपड़ा शिवानी मेहन नानी दुकान रू आसपे बेले किसी प्रकार देखबार मिलते गला वीडियो आम पूरा प्रॉपर सब देखु यहाँ आपने आसपे बेले विजिट करेंगे सब कलेक्शन देखिए देखो कि बढ़िया बढ़िया कटन साड़ी देखो कम दाम क्या या पेचवार या देखो शाढ़ीर केते सारा स्टॉक तक अवेलेबल अच्छे आप जेनटा घिजबे से ही पसंद लगा देखो एत बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने अच्छे तो जाऊँ तक तो नानी फेर स्वागत आम चैनल आपन ना दुकान एड्रेस फेर कह दून मोर ना शिवानी मेहर आ दुकान ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर एड्रेस हमर संबलपुर नंदपड़ा आपको बार बार कही कहूँ क्या करेंगे आप बहुत लोग रेमुंडा भावुन रेमुंडा नुहे संबलपुर नंदपड़ा आ संबलपुर समलेश्वरी मंदिर मात्र 1-1.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर आबार किसी असुविधा ना कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया सुविधा अच्छे पार्किंग भी बहुत बढ़िया सुविधा अच्छे आपने आगे बेले दुकान के ये सब कलेक्शन देखिए नहीं पारे ये तो जेना दुकान के आबे जेना ऑनलाइन मंगाले भी पठाबे नै हां ऑनलाइन मंगाबे बेले भी स्क्रीनशॉट नेबे आ व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठे करी एड्रेस पेमेंट देला बा सारीटा आपन के पहुंची जिबा आ जेन मान को एड्रेस जानबा ले असुविधा आबा तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को गूगल मैप रो लाइव लोकेशन ता से आपन को डायरेक्शन भी दिया आबा जेन माने आसुजन किछ असुविधा ना तो गला वीडियो रे सब तो कम दाम के देखैला आज का केन वैरायटी देखमा आज 6000 ऊपर देखमा 6000 ऊपर देखमा ने ऊपर के देखमा पाटर भी कलेक्शन देखमा बिहागरिया स्पेशल तो जाऊं बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा हां वाला कॉटन पाटर रो हुई आरंभ करबा कितने बढ़िया देखो निडा बहुत चलसी देखो निडा कॉटन पाटर प्लेन आसपा खाली फेरा डिजाइन आसपा इतरे जाला देखो एला चल ब्लाउज पीस रे भी एंता लाइनिंग आसपा बहुत बढ़िया लागजे फुल बॉडी रे एंता कॉटन टिश्यू ने एटा कॉटन टिश्यू जबरदस्त अच्छे जेंटा कलेक्शन खोजबे ताको दुकान से कलेक्शन अवेलेबल अच्छे आप दुकान घिनी पारबे तारपर देखमा बाप्ता पटो देखो एटा नर्तकी डिजाइन रे अछि माछ धड़ी अछि देखो बाप्ता पटो नवा नवा कलेक्शन पूरा लाइट कलर रे बढ़िया लागबा यूनिक कलर देखो एटा आंचल आसबा बॉडी देखो आसबा बहुत बढ़िया सुंदर लागुजे इधर ब्लाउज पीस भी एंता वर्क रे आसबा देखो 7000 टंका मात्र 7000 टंका ब्लाउज पीस वर्क करी आसबा एते सस्ता पड़ी देखुन बहुत सस्ता रे आपन ताको दुकान घिनी पारबे एटा उठ भी देखुन कॉटन पाटो डबल धड़ी रे अछि डबल धड़ी रे एटा लागना आंचल बहुत बढ़िया अछि आ तार बॉडी फुल बॉडी टेंता आसबा देखो 6000 टंका आसबा मात्र 6000 टंका देखुन आपन माने घिनी पारबे ताको दुकानो एटा देखुन छोट छोट वर्क रे अछि 6 धड़ी रे अछि देखुन एटा देखुन आंचल टेंता आसबा एटा ब्लाउज पीस वर्क रे सब ब्लाउज पीस देखुन ओके तो बढ़िया लागुजे 8800 टंका आसबा 8800 टंका रे देखुन केते बढ़िया कलेक्शन आपण घिनी पारबे
স্কাই ব্লু কলর বাপ্তা পাটটা ইজি ওয়াশ আপন মানে ঘরে কাচি পারবে 8800 টাকা দেখুন কেদিন কেতে সস্তা পড়ুছে তারপর দেখমা মিকি মাউস ডিজাইন কার্টুন ডিজাইন যেমন কার্টুনর শৌখিন তাঙ্কর লাগি শাড়ি দেখুন বাপ্তা পাটা উপরে আছে মিকি মাউস দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর গুটে আছে দেখুন কলর রি লাইট কলর রে এটা হলা দেখুন আচল তার আগরে তার পিঙ্ক কলর দেখিଥିଲେ আ বডি দেখুন তার আগরে পিঙ্ক কলর भी দেখিদিলা এটা দেখুন তার আচল এই সরি ব্লাউজ পিস আসবে এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবে 8000 টাকা মাত্র আসবে মাত্র 8000 টাকা দেখুন মিকি মাউস কার্টুন র বাপ্তা ব্লাউজ পাটা পিস ওয়ার্ক রে আসবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ফের তারপর দেখো এটা বক্স বক্স এগি আছে ডবল ধড়ি রয়েছে ডবল ধড়ি রে এটা দেখুন আঁচল আসবে তার বহুত গর্জিয়াস আছে আর বডি দেখুন বডি রে বহুত সুন্দর লাগুছে বহুত হেভি লাগুছে 6500 টাকা মাত্র আসবে মাত্র 6500 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তাকো দোকান ব্লাউজ পিস भी আসবে এতে এটা ওটা দেখুন বইতা ডিজাইন রে 10 ইঞ্চি বর্ডার ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন তার আঁচলটা ময়ূর কাম হিছে বইতারে भी কাম হিছে আঁচল রে আর বডি দেখুন কিতে বঢ়িয়া কাম আছে ডিজাইন আসবে 8800 আসবে 800 জলপরির ডিজাইন দেখুন 8800 টাকার দেখুন জলপরি উপরে তলে দেখুন বইতো থেকে দেখুন কিতে বঢ়িয়া ময়ূর কামই করবি 8800 টাকার টাকা দোকান ঘিনি পারবে আপন মানে এটা দেখুন প্যারট গ্রিন কালারে প্যারট গ্রিন কালার আছে अवेलेबल এটা বাপ্তা পাটার কালেকশন এটা হলো দেখুন আঁচল এটা আসবে তার ফুল বডি দেখুন এটা দেখুন কটন উপরে তারপর দেখুন আমরা কটন শাড়ি এটার দাম কত কইলে মিক্স কটন এটার দাম 7000 না 7200 টাকা 7000 টাকা 7000 টাকার আপন মানে ঘিনি পারবে তারপর দেখুন আমরা কেতরা কটন সম্বলপুরি শাড়ি অরিজিনাল সম্বলপুরি শাড়ি যেটা এতে বড়িয়া সপ্তা ধরি দিবে সপ্তা ডিজাইন আছে দুই লাইন সপ্তা ধরি জয়েন্ট সপ্তা এই প্যাটার্ন বহুত মাসন দেখুন সুন্দর লাগছে এটা भी ডিমান্ডিং কালেকশন रहला আঁচল এটা আসবে ফুল বডি সপ্তা আছে উইথ ব্লাউজ পিস भी আসবে ব্লাউজ পিস भी আসিবা 7300 টাকা মাত্র 7300 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে এটা ওটা भी সেম হেনতা কালেকশন কলর আর ডিজাইন ডিফারেন্ট আছে এটা সেম কালেকশন এটা भी দেখুন তার আঁচল বডি দেখুন ডবল সফট আছে এটা भी 7300 টাকা মাত্র 7300 টাকা এটা আসিবা এটা দেখুন বক্স রে ইউনিক প্যাটার্ন এটা দেখুন ইউনিক কালার भी আছে বক্স ডিজাইন আছে বডি ডিজাইন আছে হংস ডিজাইন আছে এটা भी দেখুন এটা আঁচল এটা ফুল বডি দেখুন পুরো নোয়া ডিজাইন আছে পুরো ইউনিক লাগছে 7200 টাকা মাত্র রেট भी শুনুন দেখুন মাত্র 7200 টাকা দেখুন কে লেভেলের শাড়ি এটা লাগছে এটা भी যে भी দেখলে পছন্দ করবে স্যাংসাং হ্যান্ডা ডিজাইনের শাড়ি খুঁজু তুমি মার্কেট সারা কাহি না পা ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন হ্যান্ডা কালেকশন দেখুন আপনারা ঘিরি পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার এটা স্টার সপ্তাহে বহুত ভাইরাল হবার স্টার সপ্তাহ দেখুন এটা ট্রিপল স্টার আছে যেটা দিছি দেখুন এটা হলা আঁচলটা তো 10000 উপর হি দিবা দেখুন রেট भी सुनते चमकिबे মাত্র 6000 টাকা আছে 6000 টাকার এটা ট্রিপল স্টার দেখুন সস্তার भी সস্তা দেখুন খুঁজবে বলে কহিনা পান তিনটা স্টার 6000 টাকার বেরে বহুত সস্তা আছে দেখুন ও তো 10000 কি 11000 কইবে কেন বদল দেখুন না মাত্র 6000 টাকার দেখুন মতে বিশ্বাস না লাগবার যাহা দরকার সাথে বুকিং করুন টপই শাড়ি টপই শাড়িটা দেখুন ট্রেডিশনাল এটা भी দেখুন ট্রেডিশনাল শাড়িগুলো যেটা বলা যায় এটা দেখুন আছে এটা the high level high quality র শাড়ি মানে দেখুন high quality ড্রেস 7500 টাকা মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তাকো দোকান রু তারপর দেখুন এটা भी দেখুন এই যে মিলনর স্পেশাল কালেকশন দেখুন মিলনর স্পেশাল কালেকশন দেখুন এটা হলো দেখুন আঁচল দেখুন পুরো ঝুটি ডিজাইন আছে গুটা কাম আছে আর বডি দেখুন ফুল বডি রে भी এন্তা আসবে দেখুন 7300 টাকা মাত্র 7300 টাকার দেখুন আপন মানে গেলি পারবে ইথরে भी ব্লাউজ পিস নাই আছে এদিকে ব্লাউজ পিস না আছে এটা ওটা দেখুন এটা भी ভাইরাল ডিজাইনতে এটা পুরো ভাইরাল ডিজাইন কোণার্ক মন্দির ডিজাইনর শাড়ি মাছ ধরি রয়েছে
चौड़ा बॉर्डर रे आसबा एटा एटा लगना आचल फुल बॉडी रे एंता आसबा देखो बहुत बढ़िया लागु माछ धड़ी रे अछि मात्र 7000 टंका देखो 7000 टंका देखो केडे बड़ साड़ी देखो आपण माने घिनी पारबे बहुत सस्ता अछि आ उठी तार कलर ऑप्शन देखो देखो कलर ऑप्शन तार अवेलेबल अछि देखो सेम प्राइस खुले कर रखा और लागो खुले कर रखा सेम प्राइस देखो ना माछ धड़ी एटा देखो ना आचल तार बॉडी रे देखो फुल बॉडी रे देखो एंता अछि ऑरेंज कलर रे अछि एटा तापर देखमा एटा देखो पेरे पेरे मॉडल रे शंख डिजाइन रो देखो शंख डिजाइन रे अछि चौड़ा बॉर्डर पेटे चौड़ा धड़ी रो आसबा तार चलो अछि एंता ग्रीन कलर ऊपर आसबा फुल बॉडी टे एंता आसबा देखो 7500 टंका मात्र 7500 टंका देखो केते बढ़िया पूरा सफा ब्लाउज पीस काम अछि पूरा 120 सुतार एक नंबर सुतार संबलपुरी साड़ी आ घिनवा ले पाबे संबलपुर सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रो जेंडा कि संबलपुर नंदपड़ा रे बॉक्स डिजाइन देखो ना सॉफ्ट डिजाइन पेरे पेरे मॉडल रे अछि एरे देखो तार आंचल फुल बॉडी रे एंता लुक आसबा बॉडी देखो कि चिंता प्रकार बॉडी अछि कम काम भी हिची रे 7300 आसबा तार भी ब्लाउज पीस साड़ी देखो 7300 टंका रे घिनवा ले पाबे एटा देखो डबल सॉफ्ट रे अछि डबल सॉफ्ट डिजाइन पर्पल कलर रे बढ़िया लागबे एते सिल्क धड़ी रे अछि सिल्क धड़ी रे आसबा एटा देखो आचल एटा आसबा तार फुल बॉडी देखो डबल धड़ी सॉफ्ट आसबा इतर प्राइस भी 7300 टंका एटा भी देखो 7300 टंका आसबा देखो डबल सॉफ्ट इतर ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस थाई कर देखो डबल सॉफ्ट थाई कर 7300 रे बेला बढ़ेटे कथा पूरा सस्ता रे भी सस्ता पड़ू जी देखो ताका दुकान आपण मन घिनी पारबे एटा देखो शंख डिजाइन देखि दिला जे नागरो पिंक कलर रे इतर एदार कलर ऑप्शन है एटा इतर कलर ऑप्शन जहां के जिन कलर पसंद आबा टिक मारी पठो एटा पूरा बॉडी टे देखो बहुत बढ़िया अछि 7500 रे आसबा एटा 7500 टका रे आसीबा एटा देखो स्कर्ट बॉर्डर रे आमको सी डिजाइन चौड़ा बॉर्डर रे अछि ते भी देखो एटा तार आंचल देखो पूरा किते छोट छोट काम अछि सब डिजाइनर कलेक्शन न्यू कलेक्शन सब आ बॉडी रे देखो 9500 टंका मात्र 9500 टका पड़वा देखो केते बढ़िया ब्लाउज पीस आसबा एंटी डिजाइन इति पर ब्लाउज पीस आसीबा ना तारपर देखमा आउटे देखमा 10 इंच बॉर्डर रे 10 इंच बॉर्डर डिजाइन रे अछि पिंक और ब्लैक कलर रे अछि रे एटा देखो ना आचल तार आंचल आसबा तो ब्लाउज पीस रे फुल वर्क ब्लाउज पीस रे देखो वर्क आसीबा तार फुल बॉडी वर्क आसी बॉडी रे देखो किछिंदा प्रकार अछि 9000 टंका मात्र आसबा 9000 टंका रे वर्क थाई गिरबी ब्लाउज पीस वर्क थाई गिरबी देखो 10 इंच रो पूरा फाइन क्वालिटी एक नंबर देखो 9000 टंका रे आपण मिली पारबे मात्र आसबा बेस्ट क्वालिटी इटा देखो मेहंदी कलर रे तार कलर ऑप्शन है पिंक और ब्लैक अछि रे मेहंदी कलर और ब्लैक अछि देखो एथरे भी सेम ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो ये ब्लाउज पीस वर्क आसीबा देखो बहुत बढ़िया लागु साड़ी रे कलेक्शन एटा भी 9000 टका पड़बो रे एटा भी सेम प्राइस 9000 टका है बहुत बढ़िया लागु देखो स्क्रीनशॉट करू ना फोटो ऊपर दे नंबर रे जिन बुकिंग करबा ले चाहू छन ऑनलाइन भी यानी पूरा से फ्लिपकार्ट अमेज़न जाऊ जंदा जाऊ जे पहुंचू आपन घर जा कोणार्क डिजाइन रे 10 इंच बॉर्डर देखो कोणार्क डिजाइन रे देखो 10 इंच बॉर्डर वाला एटा नुवा पैटर्न एटा भी अब माछो धड़ी देखो एटा पूरा केते बारीक बारीक काम हिचे एटा ला आचो चौड़ा बॉर्डर रे ये बढ़िया लागु या बॉडी रे देखो फुल बॉडी रे रामा ग्रीन कलर अछि केते सुंदर दिचे कलेक्शन टा देखो पूरा माछो धड़ी रे अछि इथरे ब्लाउज पीस वर्क इदि भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो वर्क थाई गिर भी 7100 टंका वर्क थाई गिर भी देखो 7100 टंका रे 100 टंका आसबा आपण घिनी पारबे इटा उठे देखो जैकेट रे डिजाइन नाइ से राउंड बटरफ्लाई डिजाइन देखो बटरफ्लाई डिजाइन रो ग्रीन कलर रे अछि लाइट ग्रीन कलर रे एटा आसबा आंचल
फुल बॉडी रे फुल बॉडी देखुन आसबा चौड़ा बॉर्डर रे अछि एटा भी 8000 टंका मात्र 8000 टंका देखुन आपण मन घिनी परबे चौड़ा बॉर्डर बटरफ्लाई डिजाइन रो एक नंबर अछि साड़ीटा तापर 6 धड़ी रे रामाग्नी कलर रो 6 धड़ी रे पेपर डिजाइन एंता काम हिच देखुन दातरा आंचल बॉडी देखुन पूरा सफा काम हिच पूरा सफा काम हिच ब्लाउज पीस भी आसवा इथरे 7500 टंका आसवा 7500 टंका देखुन ब्लाउज पीस 7000 टंका 7000 टंका रे देखुन पूरा सस्ता रो भी सस्ता पड़ुजी देखुन एते भी परबे तक दुकान रो ए देखो इरा बहुत ट्रेंडिंग रे चलला साड़ी चलुतला मझिरे त रामा ग्रीन आ ब्लू टा बहुत भाइरल होतले एटा नुवा कलर रे अछि देखो नेवी ब्लू आ रामा ग्रीन कलर दुई कलर कॉम्बिनेशन टा पे बहुत बढ़िया लागु जे भी 7000 टंका मात्र 7000 टंका रे देखो विथ ब्लाउज पीस वर्क रे सते बेले ब्लाउज पीस वर्क न थे कि 7000 एटा ओटे देखो पूरा न्यू कलेक्शन रे पूरा न्यू कलेक्शन न्यू डिजाइन भी पूरा डबल सफ्टा और डबल डिजाइन रे अछि देखुन डबल कलर रे सब डबल अछि देखुन फेरा फेरा डिजाइन अछि बढ़िया लागबा एटा भी माछ दड़ी रे अछि प्लस ए देखुन आंचल भी देखुन पूरा अंश माने बसि छ का बॉडी डेंदा देखो डबल सफ्टा पूरा प्रीमियम लागु छै 9000 टंका मात्र 9000 टंका देखुन ब्लाउज पीस थाई के देखुन केरे बढ़िया साड़ी केरे बॉड साड़ी देखुन पूरा डिजाइनर कलेक्शन एंटीक न्यू डिजाइन कलेक्शन वाला सब पिंक और ग्रीन रे बेबी पिंक और ग्रीन कलर रे अछि माछ धरी अछि बेबी पिंक कलर रे अछि चौड़ा बॉर्डर पैटर्न रे अछि आंचल रे भी देखुन छोट छोट माछर काम हिच पूरा आ बॉडी देखो फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु जे ब्लाउज पीस भी आसपा 8800 टंका 8800 टंका रे मात्र आसी बाडे देखो जिन वाले मिने वाले चाहिए जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ ना तो स्टॉक बिल्कुल ना पान एटा देखो माछर चौड़ा बॉर्डर एटा गुटे बहुत वायरल डिजाइन एटा तो सब बेले बुकिंग रे से साड़ी देखो एटा तर आंचल एटा तर फुल बॉडी एंता अछि फुल बॉडी देखो कि चिंता प्रकार आसबा मात्र 7000 टंका रे मात्र 7000 टंका देखो केडे बढ़िया डिजाइन आ केते सफा काम अछि देखो सूता माने देखो पूरा पॉलिश सूता रो एक नंबर क्वालिटी रो सूता कपड़ा भी 120 बाय 120 आछि स्मूथ सूता रो एटा देखो चौड़ा बॉर्डर रे ऑफिशियल पैटर्न पूरा एटा देखो एटा अस्पताल आंचल एटा तर फुल बॉडी एंता बहुत सुंदर लागबा एटा पिनले 7500 टंका रे केरे बोर्ड साड़ी भी देखो मात्र 7500 टंका रे अपन माने घिनी परबे देखो केते बढ़िया बढ़िया लागु जेंसी साड़ी देखबे सब साड़ी पसंद लागबा देखाइ छी तार पर देखमा डबल धड़ी देखो 5000 टंका मात्र 5000 टंका देखो डबल धड़ी पारी धड़ी रे छै अच्छा येलो और मैरून कलर आसबा बॉडी देखो केते बढ़िया छै मात्र 5000 टंका 5000 टंका मात्र आसबा तार पर देखो एटा भी डबल धड़ी मयूर डिजाइन रे छै पर्पल आ ब्लू कलर रे आसबा देखो बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन छै डला आछो तार बॉडी आसबा देखो एटा भी 5000 एटा 4800 टंका 4800 टंका रे आसीबा देखो डबल धड़ी केते केते सस्ता रे मिली देखो तक दुकान में जे आउ जन डिजाइन रे छै तो डिजाइन बोराट डिजाइन भी अछि इतरे देखो डला आछो तार प्राइस भी मात्र 4800 टंका आसबा 4800 टंका देखो डबल धड़ी रो केते बढ़िया डिजाइन रे देखो पूरा सिल्क बॉर्डर अछि पूरा कपड़ा भी एकदम स्मूथ कपड़ा 120 सूता फाइन सूता देखो केते कम दाम रे तक दुकान आपन माने घेनी पारबे एक से क्वालिटी साड़ी तापर देखमा एटा देखो डबल बॉर्डर रो केते कलेक्शन देखमा माछ बॉर्डर रे देखो माछ धड़ी रे देखो इरा आंचल पूरा यूनिक अछि देखो नुवा पैटर्न और बॉडी फुल बॉडी एंता आसबा देखो 6000 टंका मात्र 6000 टंका पड़बा देखो एक नंबर क्वालिटी डबल लाइट कलर रे देखो डबल धड़ी रो भी कलेक्शन एक से कलेक्शन अछि आपन खाली केजिरा आईडिया दियाउ जेना मिलसी बोली आपन माने दुकान के आबे बेले स्टॉक बहुत सारा अछि बहुत स्टॉक अछि गुडे गुडे डबल धड़ी रो 200 300 पीस स्टॉक अवेलेबल अछि आपन माने आबे बेले सब देख नि पारबे
इतर प्राइस भी 6000 टंका এটা भी 6000 টাকা পড়া দেখুন অফিশিয়াল কলর রে আছে লাইট কলর রে কেতে সুন্দর দিছে শাড়ি ডবল বর্ডার দেখুন এটা भी ডবল বর্ডার দেখুন ময়ূর ডিজাইন র শাড়ি এটা ময়ূর ডিজাইন ব্লু ধরি আঁচল রে আছে এটা হলা দেখুন আঁচল আতা বডি দেখুন ডবল বর্ডার গোটে ইউনিক ডিজাইন রে আছে এটা भी 6000 ने এটা भी 6000 টাকা দেখুন তারপর দেখো এটা ওটা দেখুন ডবল ধরি রে ইউনিক পুরা ডবল ধরি দেখুন ইউনিক ডিজাইন র শাড়ি পুরা আর্টিস্টিক ডিজাইন র আউ ধরি বডি ভিতরে রে পুরা হাতির কাম আছে ধরি ভিতরে এটা দেখুন বডি রে পুরা হাতির কাম আছে আর ধরি যাকর বাটারফ্লাই র কাম আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া বাটারফ্লাই আর দেখুন হাতির কাম আছে এতে বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা 7000 টঙ্কা মাত্র আসবা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে 7000 টঙ্কা রে আছে তো মিক্স পাটর কেতেটা কালেকশন দেখুন এটা তো হলা কটন শাড়ি কালেকশন তারপরে আমি কেতেটা পাট শাড়ি উপরে দেখি আইডিয়া দেখে দেমা এনার বেসিক্যালি আপনাকে দেখে দিয়া হই আপনাকে সব রেট দাম বল আপন মান ফটো পঠাই পছরে পারবে কি না তার দোকান যাবি বেলে বাঁধা উপরে দেখুন पूरा सस्ता रेट ही लगती ताको दुकान ढाला आंचल होलसेल में सस्ता और पाला ब्लू कलर আছে बढ़िया লাগবে बढ़िया लगे देखो पूरा ओरिजिनल पाटा लेखा दिच्छी मैरिज फिनानी लगी दे रे चलबा कलर तो ब्लैक ही ना नइथिरे मात्र 8500 टंका रे 8200 टंका 8200 टंका रे पूरा सस्ता रे भी सस्ता আছে देखो इधर प्राइस टाका कहले कि 8500 टंका हेलो फोन এটা দেখুন ব্ল্যাক রে পুরো শাইনিং প্যাটার্ন পিওর পাটা লেখা লাগুছে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল पूरा प्योर पाटा লেখা লাগবে पूरा प्योर पाटा লেখা লাগবে শাইনিং আবার पूरा गोल्डन शाइनिंग होजे गोल्डन शाइनिंग रे আছে 8800 टंका 8800 टंका पड़बा पूरा से ओरिजिनल पाटा के भरे देबा जिना दिसी शाइनिंग पाटा লেখা লাগুছে এটা ওটা দেখুন স্কট বর্ডার রে हां দেখুন সব তো খুলি খুলি না দেখুন যে কইবে ফুল ফটো মানে দেব ফুল ফটো তাতে প্রাইস भी दिया প্রাইস भी দেয়া যাবে এটা 8300 টাকা 8300 টাকা পড়বা আর দেখুন তারপর দেখুন এটা কি বড়িয়া ডিজাইন দে এটি বটে দেখুন বড়িয়া গর্জিয়াস ডিজাইন র এটা আঁচল এটা আর বডি আসবা দেখুন इधर प्राइस भी 8800 टंका 8800 टंका पड़ा देखुन जबरदस्त क्वालिटी रो मिक्स पाटो এটা দেখুন কফি কালার রে আছে ট্রাভেল ডিজাইন এটা भी এটা भी मैरिज स्पेशल দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে টেরাকোটা ডিজাইন 8500 টাকা পড়বা এটা দেখুন রেড কালার রে रेड मैरून टाइप এটা তো পুরো অরিজিনাল ভাই দিছে দেখুন জানা শাইনিং হচ্ছে অরিজিনাল লেখা লাগবে এটা भी এটা ডিজাইন भी এন্তা হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी 8500 রে 8500 টাকা রে আসিবা তারপর দেখুন এটা भी ওটা দেখুন মিক্স পাটারে আছে শাইনিং কালেকশন তো দেখুন শাইনিং কালেকশন দেখুন রে টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল পুরো प्योर पाटा लगे दिछे मिक्स पाटा ना पूरा ग्लेज আসবে এটা भी 8500 আসবে 8500 টাকা আসিবা দেখুন যাকো যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট করে অর্ডার করুন এটা भी ওটা দেখুন মেহেদি কালারে এটা भी আসবে 8500 রে 8500 টাকা এই দেখুন পিওর পাটারে তারপরে দেখো আমরা পিওর পাটার কালেকশন কেতেটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটি দেখুন স্টার র আমি দেখুন আমি কটন দেখিনা দেখুন স্টার র সবটা পিওর পাটরি আসবা কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন ফির মাছ ধড়ি রয়েছে মাছ ধড়ি আসবে দেখুন ইডালা দেখুন ফুল বডিতে দেখুন এটা আছে আ বডি দেখুন জবরদস্ত আছে মাছ ধড়ি রয়েছে বহুত সুন্দর লাগবে এটা এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস যাসি আসিবা 18500 টাকা 18500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পিওর পাট আর এটা দেখুন লাইট কালার উপরে বঢ়িয়া কালারটি আছে দেখুন লাইট কালার উপরে আছে এটা দেখুন এটা হলা আঁচল 10 পতরা আঁচল রে বহুত বঢ়িয়া গর্জিয়াস আছে আঁচল আর বডিটা দেখুন ফুল বডি রে এই নম্বর আছে এটার প্রাইস আসবে 20000 টাকা মাত্র 20000 টাকা আসবে দেখুন পিওর পাটার হেভি ওয়ার্ক वाला টেরাকোটা ওয়ার্ক আছে ফাইন কাম भी पूरा फाइन काम भी है देखले ही जना जो जे इन लेवल रो साड़ी है कलेक्शन तो ताकनु केदिन के देउछे लेकिन हम लिमिटेड वीडियो देखुन बुटा माछर डिजाइन আছে सबटा पर पूरा माछर डिजाइन माछर देखुन क्रेडिट माछर डिजाइन
गुट्टा माछर काम है देखो बिहाविया रो ए टू जेड तक अपन मन नहीं परबे ढला आचल और बॉडी रे देखो फुल बॉडी रे देखो बहुत सुंदर लागबा एटा बहुत सुंदर केरे माछ अछि देखो 21000 टका आसपा एटा 21000 टका अपन मन घिनी परबे 20000 के 24 अछि 20000 टका अपन मन घिनी परबे प्योर पाटरा एडकी बड़ माछ थाइ गेल देखो डिजाइनर कलेक्शन एटा हाफ हाफ रे हाफ हाफ डिजाइन रे ब्लैक और स्काई कलर रे देखो एटा देखो आचल और बॉडी रे देखो बहुत सुंदर अछि देबी एक नंबर अछि देखो कितनी 17000 टका मात्र 17000 टका रे आसी बा ब्लाउज पीस वर्क रे ब्लाउज पीस वर्क अछि एरा कोटा डिजाइन अछि हाफ हाफ रे अछि और कोणार्क रे देखमा प्योर पाटो कोणार्क मंदिर डिजाइन रे देखमा एटा देखो प्योर पाटो देखो रामा ग्रीन कलर रे अछि कॉफी कलर आसबे त आंचल भी देखो पूरा मंदिर रो काम है छे और बॉडी रे देखो कोणार्क मंदिर डिजाइन रे अछि इधर प्राइस भी 20000 आसबा इधर भी 20000 टका आसबा प्योर पाटो रे अछि ब्लाउज रे भीतर लाइनिंग आसबा लाइनिंग आम अछि देखो इधर दाम काना कहले कि 19000 आसबा 19000 टका देखो एडा केतनी केते सस्ता देखो केडी बड़ बड़ साड़ी देखो आपण घेनी पारबे तार पर देखमा देखो राउंड टेराकोटा रे हाफ टिश्यू गुटेटा देखो एरा देखो आंचल आंचल पूरा चमकु जे पूरा लाइटिंग आसबा आंचल भी आ बॉडी रे देखो न ताज बहुत गॉर्जियस আছে हाफ टिश्यूटा इतर प्राइस भी 20 आसबा एतर प्राइस भी 20000 टका आसीबा देखो इतर ब्लाउज पीस कलेक्शन तो केतनी केते होचे लेकिन सब कलेक्शन तो देखाले हमर जानू तुबे वीडियोटा केडे लंबा जा एटा आज लास्ट कलेक्शन ठीक देखो आज लास्ट कलेक्शन देखमा रे देखो रानी कलर ऊपर रानी कलर ऊपर अछि प्योर पाटोटे कोणार्क मंदिर इटा भी लास्ट में इधर टिश्यू गुटे जुटे देखमा ए देखो आंचल फुल बॉडी देखो 17000 आसबा मात्र 17000 टका देखो केते बढ़िया प्योर पाटोटे रानी कलर रो टिश्यू पाटर केतेरा कलेक्शन देखि देखमा फुल टिश्यू पाटा देखो ओरिजिनल फुल टिश्यू केना दिसि दी रे अछि चलटा आसबा इटा आ बॉडी देखो फुल बॉडी रे अंत आसबा हेवी लागु जी एरा कोडा रो चक्र थाइ गडी एटा तार ब्लाउज पीस आसबा 26000 आसबा 26000 टका देखो फुल टिश्यू रो भी कलेक्शन ताकर दुकान एक से एक अवेलेबल अछि अपन माने बहुत सस्ता रे ताकर दुकान नु घिनी नै पारबे एते बढ़िया देखो ट्रेंडिंग कलेक्शन बिहावरिया स्पेशल एटा आंचल पूरा गुटा मयूर डिजाइन छै आंचल रे और बॉडी देखो फुल बॉडी एंत आसबा देखो एरा कोडा रो चक्र हे गरी ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा 23500 टका 23500 टका देखो ब्लाउज पीस वर्क वाला फुल टिश्यू एटा ओरे देखो स्कर्ट बॉर्डर डिजाइन रे छै फुल टिश्यू देखो जोरदार कलेक्शन पूरा डिजाइनर कलेक्शन बिहारिया स्पेशल देखो एटा देखो आंचल छै और बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया सुंदर लागु जे 19500 मात्र फुल टिश्यू रे हां फुल टिश्यू देखो मात्र 19500 रे देखो खुजी आसबे एतकी सस्ता रे आप कहीं ना पान हेले ताकर शिवानी मेहनानी घर दुकान देखो 19500 रे देखो फुल टिश्यू हाई क्वालिटी वाला एते ब्यूटी देखो पर्पल कलर रे पर्पल कलर देखो फुल टिश्यू दे एडाला देखो ना आंचल रासवा और बॉडी रे आसबा देखो एतर प्राइस भी सेम 19500 देखो फुल टिश्यू एकदम बहुत बढ़िया रेट रे देखो एते बढ़िया फुल टिश्यू माने मिली जाउ छै ग्रीन और पिंक कलर रे अछि तेबी सबटा डिजाइन अछि देखो इडाला देखो ना आचो पूरा शाइनिंग आसबा और बॉडी देखो न अछि देखो 27500 सॉरी 27000 नहीं आसबा 27000 टका ही बास देखो फुल टिश्यू ब्लाउज पीस भी आसीबा देखो एना कलेक्शन तो ताकर दुकान केथनी केते होचे लेकिन सब गुटे वीडियो देखाबा पॉसिबल नै सेतिले बोली लंबा हेबा बोली हम एतकी रेंट करजु आपण एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम घिनी पारबे ऑफलाइन हला ताकर दुकान के आबार पड़बा ताकर दुकान एड्रेस हला संबलपुर नंदपड़ा
आ जेन ऑनलाइन मंगाबे चाहूँ स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठेर एड्रेस पेमेंट देकर ऑर्डर करूँ। तो आज वीडियो आपको केना लागला कमेंट करूँ जब भल लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह सब्सक्राइब करूँ। तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।